So yun guys, so sa mga Jupis Aerox ko version 2 2023 model guys. Visor. Tapos ito, salamin. Tapos ito yung pinaka-nagandahan lahat. Blue, matte. Tapos yan. Nagiliran, Aerox. Ganda eh, no? Chok. Sporty, no? Talagang parang sa lalaki, gwapong-gwapo eh, no? Ano daw? Yan. Yung ano pala mo. Naka-tubeless na rin pala. Na-all stock yan. Ang ganda. For sale ba? Yes. So, panda rin natin. Sound check. Bomba tol, bomba. 1 year pa lang guys. Almost 1.5. 9,490 solid, no? Sound check. Bomba tol, bomba. Nakalid yan. Yeah, bomba. Yan, idol. Pop-up dol. Meron na pala ngayon. Hazard. Tapos i-high natin, atras ka doon. Ganda, no? No. All stock lang lahat yan. Para nag-hide yung hazard pag hinahay mo. Ganda, no? Pati Okay pusa na yan. nakatingin, no? Sumakay, Min.